give your neighbor, imong katapad, isa katamis na pahiyom. Amen. Amen. God is good. And all the time. Amen. So today, church, sige, mag-check sa tanong kung kompleto ba atong lawas. Pwede pa nato isa ka atong mga kamot. O atong kamot, atong ibayaw para sa tubig ng Diyos. Amen. Ang atong mga kamot, atong ipalakpak. Hallelujah. Ang atong mga tiil, atong iambak. Amen. Atong ilukso, atong isayaw, o atong ipadyak ang atong tiil. Let everything that has breath, ang tanan ay gininhawa mo, hatag ug pagdaig, pagsimba sa tubig ng Diyos. Amen. Amen. Ingon ang iyahang pulong sa Salmo 95, Kapitulo 95, versikulo 1 hangtod 6. Kitang tanan, ato ang basahon, 1, 2, 3, go. Dali, mag-awit kita sa kalipay, manghugyaw kita alang sa Ginoo, nga atong salipdanan nga bato ug manluluwas. Muduol kita kaniya nga may pagpasalamat ug manghugyaw kita sa pag-awit ug mga pagdaig kaniya. Kay ang Ginoo gamhanan nga Dios, gamhanan siya nga hari ug labaw sa tanang mga Dios. Siya ang tag-iya sa mga kinahiladman sa kalibutan ug sa kinatumyan sa mga bukid. Siya usab ang tag-iya sa dagat ug sa yuta nga iyang gihimo. Dali, muluhod kita sa pagsimba sa Ginoo nga naghimo kanato. Amen. Dahunong sa pagdaig sa ato mga Diyos. Hallelujah. Dahunong sa pagdaig, kandi mo lang. Dahunong sa pagsimba, kandi mo lang. Dahunong sa pagdaig, kandi mo lang. Dahunong sa pagsimba, kandi mo lang. Dili ko ihunong ang pagsangyaw sa kahibuluhan ng buhay. Dili ko ihunong ang
Ug mupakpak, ug ibayaw ang pangalan sa atong Ginoong Dios. Hallelujah! Salamat Ginoong Dios. Kaysa imong pangalan, aduna kami kaluwasan, aduna kami kaayuhan. Ang kangit-ngit imuhang gilupig, ang kamatayon imong gipuntog. Just the mention of your name, Jesus. At the mention of your name, Jesus. Hallelujah. Ingon ang pulong sa Ginoo. Tungod niini usab, gibayaw siya sa Dios sa kihatasan o gihatag kaniya ang ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan. Amen. Aron nga tungod sa ngalan ni Jesus, ang tanang tuhod mga piko
sa mga butang sa langit, ug sa mga butang sa yuta, ug sa mga butang sa ilalom sa yuta. Ug aron tanang dila managsugid nga si Hesukristo mao ang Ginoo. Amen. Jesus Christ is our Lord, alang sa himaya sa Dios na Amahan. Ginoong Dios, salamat sa imuhang kagahom. Salamat sa katahom sa imong pangalan. Hallelujah. Ikaw ang kaluwasan, ikaw ang kaayuhan, ang kangit-ngit gilupig, kamatayon gibuntog, sa pagsugid sa ngalan mo. Sinugdan o katapusan, Diyos sa kahangturan, di panalipod, puno sa gahom, hari sa tanang hari. Kumhanan ang ngalan mo, katahom sa ngalan mo, labaw ka sa tanan, ang ngalan mo, Jesus. Sa makausapay, ikaw ang kaluwasan. Ikaw ang kaluwasan, ikaw ang kaayuhan, ikaw ang kaayuhan, ang ngit-ngit gilupig, ang ngit-ngit gilupig, kamatayon gipunto, kamatayon gipunto, sa pagsugid sa ngalan mo.
on, church, let's sing it out. Diyos sa tanabihag kawasto na mga sa makausapatan ng tuhod, tanang tuhod magaluhod, tanang dila magasugid na ikaw, Jesus, Diyos sa tanan, mga bihag kawas nun na, mga kapus na ngabugto, nanghaan sa kamatayon, wala ikaw. Sa ngalan, Jesus, Jesus. Isulti ang pangalan sa atong Ginoong Dios. Jesus. Sa ngalan mo, Jesus. Katong isugid ang pangalan. Jesus. Sa imo lang. Jesus. Adunay kaayuhan. Jesus. Adunay kadaugan. Jesus. Hallelujah, Jesus. Sa imong ngalan lamang, O Diyos. Kung nag-isa at nalulumbay dahil sa hirap mo tinataglan,
Dakila ang Panginoon at sa papuri lubhang karapat-dapat at ang kanyang kadakilaan ay hindi masukat. Amen! Amen! Hallelujah, Lord! We carefully bring back to you, Jesus, all the glory, all the honor and the praises and the adoration of your people today. In Jesus' name we pray. Amen! Amen! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Church of God, Sasa family. We are so glad you're here with us today. Here are our announcements for this week. Listen in, lean in, and mark your calendars. We are growing together. 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 When there's light, there's growth. When there's growth, there's life. Church family, we continue our preaching focus for the month of April. A continuation of our theme, Growing Together in Being with Jesus. The topics are nothing to prove, nothing to hide, nothing to lose. The call to the dailiness of discipleship. Approval of God is all that matters. This week in our soap reading, we are in Deuteronomy chapter 3, a powerful moment when Moses is told he cannot cross the Jordan. Verse 26 says, "But the Lord was angry with me on account of you, and he would not listen to me. That is not enough, the Lord said to me. Do not speak to me again about this matter." Even in disappointment, Moses models humble obedience and surrender to God's will. Let's keep soaking in the Word daily. This Friday, on April 18, we gather for our Good Friday service. It will be from 1:30 p.m. to 5 p.m. as we reflect deeply on the 7 last words of Jesus on the cross. Here are our 7 speakers for the 7 last words. Brother Bert Luzon, Brother Ted Vindiola, Sister Julie Lacerda, Brother J.R. Lacerda, Brother Lovell Hope De Dulo, Sister Adelpha Huyohoy, and Dr. Mark Lihero. And we will also be partaking of the Holy Communion as we remember the sacrifice of Jesus Christ on the cross. We'll celebrate the victory of Jesus on Resurrection Sunday, April 20, with one service only, 5 a.m. to 7 a.m. Bring your loved ones and invite a neighbor, for He is risen. Spiritual formation on biblical leadership will cover lesson number 8, the 25 lessons learned from John Maxwell. See you at 1:30 p.m. LBSCI, empowered to impact the next generation. Here at LBSCI, we believe that empowerment begins with generosity. Scan the code on the screen to see ways you can give. Every gift is a seed of impact. LBSCI, empowered to impact the next generation. We continue with our sermon series on growing together in being with Jesus. God invites us to drop the masks and bring our whole selves before Him. He already sees it all and loves us still. Let's grow in that freedom together. We enter a brave space with the topic, Nothing to Hide, Living in the Light. Growing together. When there's life, there's growth. When there's growth, there's life. Blessings. Praise the Lord. Napabudiha. Amen. God is good all the time. And all the time, God is good. Amen, no? Sa matag adlaw, matag takna sa atong kinabuhi, maayo gyud ang Dios. Amen ba?
Kinsay naka-experience na taas ang kamot? Amen. Kitang tanan naka-experience ng Diyos maayuman. Amen. Sige, going further, growing together in being with Jesus. Our introduction is in this April series, Nothing to Prove, Nothing to Hide, and Nothing to Lose. Last Sunday, kay natakel na ang Nothing to Prove. For our sermon series focus is breaking free from the performance-driven faith and living with authenticity in community. A disciple rooted in Christ does not seek approval from people, but finds identity in Christ. Amen. Our text this morning found in 1 John chapter 1, verses 5 to 7, and John chapter 3, verses 20 to 21. Sige, basahon nato, tanan. Nothing to prove, nothing to hide, nothing to lose. Amen. Sige. In reverence of God's word, gihangyo ko kamong tanan sa pagpanindog og atong basahon ang pulong sa Dios na makita sa 1 John chapter 1 verses 5 to 7 and John chapter 3 verses 20 to 21 og basahon nato ni sa dungan. Sige, begin. This is the message we heard from Jesus and now declared to you. God is light, and there's no darkness in Him at all. So we are lying if we say we have fellowship with God, but go on living in spiritual darkness. We are not practicing the truth. But if we are living in the light, as God is in the light, then we have fellowship with each other, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. John 20, 21. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. But whoever lives by the truth comes into the light, so that may be seen plainly that what they have done has been done in God. May the good Lord bless the reading of His word. Sige, magadako ta, magaampo ta diya sa tong buhi nga Dios. Heavenly Father, we thank you for your presence, O God, with us, Lord, today. We pray that you'll open our hearts, open our minds, Lord, open our ears, O God, to receive your word this morning, O God. Help us to understand that as we listen to your message, O God, we pray that your Holy Spirit will speak to us, will speak to our minds, will speak to our hearts today, O God, and guiding our hearts and our minds. We command any disturbances to be still in Jesus' name. And bless your servant today as she delivers your word, O God. In Jesus' name we pray. Everybody will say, Amen and amen. Sige, magalingkod ta, og i-shake hands na to itong katapad, og ing na siya, nalipay ko igsuon nga naakarong buntaga. Amen. Mag-smile po ta, no? Dili pa nalipay ko nga naakakaroon. Dili po dana, no? Lingingon po nato with smile. Amen ba? Kay ang anak sa Diyos, dili mamanghit. Anak gani. Dili, malipay yun na nga naa ka. Amen ba? Ing ana ang fellowship with one another. Especially naata sa ato ang simbahan. Okay, going further, in 1 John chapter 1, verses 5 to 7 tells us that being a true disciple is not about outward appearance. Sige, kinsa may tinuod nga disipulo diya sa Dios, sumingon og amen. Hinay kanang kusog. Amen. Kay ang tinuod nga disipulo, tinuod na nga sundalo. Amen ba? Amen. So, ingon, not only by the outward appearance, but about the inward transformation. Unsay naa sa imong sulod, imong kasing-kasing, naay kabag-uhan. Amen ba? Munay giingon sa 1 John chapter 1, verse 5 to 7. And it is allowing God to shine, not to God's light to shine through us. When we are Christian, ug nadawat nato ang gugma sa Dios, ang kaluwasan sa Dios, ang kahayag sa Dios mo reflect sa tua. Amen ba? Amen. Matingala na imong silingan, tunguna ba? Maldito kay nang bataa ba? Pero karon na ay kabaguhan.
Amen ba? Ang tinuod nga anak sa Dios na adyoy kabaguhan. Ngano man, kay ngano naglakaw kita nga kauban ang Dios. We will walk in the light. Then, we will mirror atong sa magsalaminta sa kinaiya sa Dios. Mao na itong itakil today, this morning. In John chapter 1, verse 5 to 7, na ay contrast. One is living in the light versus living in the darkness. Living in the light means you are living with holiness and righteousness. Nagpuyo ka sa kahayag nga naay pagkabalaan o pagkamatarong. Amen. While living in the darkness, simply you live in sin. Nagpuyo ka sa sala. Sige, isa-isahon na to. Living in the light means you embrace the truth. Amen ba? Imog yung gi-embrace ang kamatuoran. Therefore, you are honest to God, you are honest to selves, and you are honest to others. Dili pwede nga isa lang ka nga honest, imo kaugalingon. Nya, dili ka honest sa Ginoo. Our topic says, nothing to hide. Diba? Walay matago sa atong Dios kung unsa atong ginahimo. Amen. When we embrace the truth, we embrace God. Second, we strive to live authentically, no? Naningkamot gyud nga magpuyo nga matinud-anon. Amen ba? Magpuyo ta nga walay compromises, walay pag-alinlangan, walay shadows. Therefore, atubangan sa Ginoo, you are transparent. Amen. You are willing to be vulnerable. Diba? As we live in the light nga kauban nato atong Dios, ikaw willing ka nga maging vulnerable atubangan sa Ginoo. Imong weaknesses, dili ka mahadlok. Dili ka mahadlok nga mahibalan nga ingana dahi ka. Kay nga naman, the time nga mag-pray ka, maingon yung ka, Lord, mao gid ni ang akong kinaiya. Dali ko masuko, impatient ko, dali ko mangaway, palaaway, grabe yun kadautan. No? And God understands that. Kaya nga naman, mo na'y gusto sa Diyos sa toa, nga honesta bisan sa atong emotion. Bisan sa atong sulod, sa atong kasing-kasing, dili ka mahadlok. Even your pains, imong gi-share diha sa Ginoo. And that is tinuod nga nagpuyo, nga kauban sa Diyos. And the fourth is you find freedom in God's forgiveness. Amen ba? Wala kay gitago sa imo kasing-kasing. Sa dihang makasala ka, mangayo man kag pasaylo. Amen ba? Sa dihang mapandol ka, miskin gani atong baba, maslip, naka-istorya nga di maayo, maka-remember din ka, bahala di man jud di maayo. Dili na buhat sa demonyo ha. Buhat na sa Ginoo aron ipa-remember sa imo nga imo gisulti dili maayo. And then you will ask forgiveness. Amen ba? Next, and willing to be held accountable. And eager to learn and grow. Reason nga naatay life group, natay C2S group, natay Bible study group. Amen ba? Kinsay na ay ka-group din ha. Either C2S, either life group, or Bible study group. In that group, you will learn to grow. Amen ba? Mo-grow ka kay sa panahon nga nagkaluya ka, naluya imong spirito, og nahibalan sa imong ka-life group, unsa iyang buhaton, iduot ka, dili ka iduot, igsuon, ampuan ka ma-overcome nimo. Amen ba? Imuhang weaknesses, you will find strength in your weaknesses, kay nakabalo ang Dios sa imuhang weaknesses. While living in the darkness or living in sin, maupod ni ang different, no? Kay nagpuyo jud ka sa sala. One, you are fear of exposure. People living in darkness has fear of exposure. They are afraid of being seen. Mahadlok sila, mga makabalo ka. Nga unsa imong gihimo, mo na ang tao nga naghimo og sala, mahadlok sa kahayag, correct? Pangutanon lang imong, pangutanon ka, kumusta naman ka? Daghang kay kagunaw-naog og irason. Kay dili ka musugot nga mugawas ang tinuod. Second, you are hiding your true self. At biski pag magtago tag igsoon sa atong kaugalingon, wala junay malilong sa Ginoo. Nothing to hide, di ba? Hiding your true selves often, no? Represent you are
kanang imong gi-prioritize ang imong anang outward appearances rather than yourself. Kay dili ka mosugot nga ang isig ka tao na imasulti sa imuha. No? You are driven by shame and guilt. Dili jud ka kalakaw kung ikaw lang isa. Kay nga naman, ang guilt na sa imo na nagsunod-sunod jud na sa imo ha. Og sige inject sa imo, makasasala ka ug makasasala ka. Mao na ang tao nga wala nakabalo sa pulong sa Dios, magpakasala na lang gyud. Remember kung naa jud ka sa sala, daghan jud kag mahinumduman nga imong past mistakes ba. Og makaingon ka nga nagiging normal na lang siya. Diba? Once makasala ang tao og dili mangayog pasaylo sa Ginoo, imong mistake nga isa, imong sala nga isa, nagpatong na. Og dili na ka makahinumdum sa Dios. And then you have lack of freedom, no? Wala kay kagawasan. Kung sige kag himo og sala, wala kay kagawasan. Diba? Sa asa naman ang kagawasan? Sa Dios lang ang kagawasan. Amen ba? Kung mobalik jud ka diya sa atong buhi nga Dios, naag jud na kagawasan. And last is fear of accountability. Mahadlok siya mo confront. Konfrontahon siya sa iyang gihimo. Mo na kung ang tao nga naghimo og sala, mutago gyud ni siya. Mo nang giingon sa verse sa John chapter 3 verse 20, everyone who does evil hates the light and will not come into the light, nga naman mahadlok siya nga ma-expose ang iyang binuhatan. Living in darkness means you live in sin. Morning gusto sa yawa nga magpakasala ka. Magpakasala ka karon, ugma og hantod sa hantod. Kay nga naman, para daghan na siya sakop. Diba? Kay kung mo turn ka atubangan sa Ginoo, mo balik ka makuhaan na iyang soldier. Remember, we are living in the last days. Og daghan tao yun ang nagpakasala. And this word is a reminder to all of us nga dili gyud ta magpakasala. Kung masayop man lang ta or mabitik ta sa kaaway, pangayo dayog pasaylo. Kay gusto sa yawa, kung unsa ang iyang gidesire, maupod ang imong i-desire. John 8:44, ingon siya, you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. Basahon na to sa Bisaya, ang yawa mao ang imong amahan, og kamo buot magbuhat sa iyang kaibog og siya ang imong amahan. Siya mamumuno sukad pa sa sinugdanan og walay kamatuoran niya kaniya. Munang gusto siya magpadayon ka, maghimo og sala. Di ba? Gusto siya nga kung unsa ang iyang gi-desire siya kasing-kasing maupod ang imong i-desire. How we will know nga ang imong gihimo dili day na maayo kung wala ka nagbasa sa pulong sa Dios. Diba? It's a reminder to all of us nga magbasa ta sa pulong sa Dios. 2 Corinthians 4:4 it says, Satan, the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. Diba? Gusto niya nga butahan ang imong hunahuna aron dili ka makabalo. Butahan ang imong hunahuna, butahan ang imong kasing-kasing aron dili ka makabalo sa presensya sa Dios. Mao na ang kalibutan, si Satanas mo oy Dios aning kalibutan. Og dili ta mosugot ni ana church. Amen ba? Amen. Kay ang atong Dios naa sa langit. No. Mo nang gusto sa kaaway nga magpadayon kapag pakasala. No, the consequence of continuing your sin, number 1, isa, mugahi imong kasing-kasing. Mugahi imong kasing-kasing kung sige kag repeat, naghimo og sala, ang imong kasing-kasing mugahi. And then, what is the result? Making less sensitive to the voice of God. Dili na ka makadungog sa pulong sa Ginoo. Dili na ka makadungog sa tingog sa Ginoo. Dili na ka makadungog sa rebuke sa imuha. Kay nga naman, gahi ang imong kasing-kasing. Remember, atong anak, suguon gani na nimo, mahibala na nimo gahi ang iyang kasing-kasing. Kay miingon na siya, pero dili mo tuman. Diba?
Bantayan nato no Christian magyud ta tinud ta nga anak sa Dios. No kung magpakasala ta, and this is a reminder, kung pakasala ta diha atubangan sa Dios, mugahi day na atong kasing-kasing. Ingon ang Matthew chapter 13 verse 15, for the hearts of these people have grown callous. Kalos means kanang kalyo gani or kubal. Kung ang atong tiil, maglakaw ka nga walay sapatos, may igo gani na sa bato, at first sakit. Kung sige nakaglakaw nga walay sapatos, di ba mukubal? Mukubal na, sige kaglakaw, murag may nga mura naman kung nagsapatos, pero nagtiniil gihapon ka, kung unsalay diferensya, ni kubal ang imong tiil. The same thing sa atong kasing-kasing. Kung sige tagpapakasala atubangan sa Dios, mukubal day na ang atong kasing-kasing. Then, they have stopped up their ears, maklose imong dalunggan, maklose imong mata, dili lang di ay bungol ka, kung dili buta pa gyud ka og di ka kasabot, no? Og walay salabutan ang imong kasing-kasing. No, it's a reminder to all of us Christian, karon pa lang kung naghimo ta og sala, gamay or dako nga sala, same gihapon sala. No? Balik ta sa tong buhi nga Dios, mangayo tagpasaylo sa iya. Amen ba? Amen. Second is physical and emotional damage. Kung sige tagpakasala, tan-awa atong kalibutan karon. Unsa nay trip karon sa atong mga kabatanunan, drugs, addiction, no? Trip na karon, addiction, violence, and unhealthy choices. Ngano na unhealthy choices man, kay wala ka na align diha sa Dios. Sige mang pagpakasala, ang guidance o ang presence ni Lord wala sa imo tungod sa sala. Amen? And then matingala ka, ngano bungkag akong pamilya, ngano gubot among panimalay, nganong gubot among ginikanan, akong anak, wala ko kasabot. Og maingon ka, nganong nabuhi pa ko. Wa ka kasabot sa imong kinabuhi, kay ngano man. Ingon ang Proverbs 14:13, even in our laughter, sa atong pagpatawa, imong kasing-kasing na ay sakit. No? Imong heart may ache. No? And the joy may end with sorrow. Sa atubangan lang day nga nalipay ka, but deep inside, nag-uol yun ay ka. The more ta nga magpakasala atubangan sa Ginoo, the more mag-separate ta diha sa atong buhi nga Dios. Spiritual separation from God. No? Those who reject God's offer salvation will face eternal separation from God. Unsay gingon sa Isaiah 59:2, but your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. See? The more kung magpakasalata sa Ginoo ang Dios, dahil sampungan din niya iyang dalunggan aron di siya makadungog sa imuhang pag-ampo. Asa raman siya makadungog sa mga Kristohanon nga nag-ampo kaniya kung ang kasing-kasing tinuod nga nangalagad sa iyaha. Amen. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Tungod sa sala, nawad ang taghimaya diya sa atong tubangan sa atong Dios. Pero di tamag banjing-banjing. Kay ingon ang Proverbs 11:21, evil people will surely be punished, but the children of the godly will be free. Ayaw padayon, no? Ayaw padayon pagpakasala. Kay niingon si King Solomon, sigurado nga ang mga dautan nga tao pagasilutan. Silutan sa Ginoo. Ingon na Exodus 20 verse 5, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents. Makin mo yan, ang mama lang nakasala, ang ginikanan nakasala, apil ang anak, no? From the third and fourth generation. Ako, first generation. Akong anak, second generation. Akong apo, si gentle third generation. Akong apo sa tuhod, that is fourth generation. O, mo punish, mo silot ang Ginoo gikan sa imong hantod sa imong apo sa tuhod. Musugot ka, anak. Dili pwede mengyo ka Lord, dili gyud pwede Lord. Ayaw gyud ito good Lord. Now, mo naging nata sa Ginoo karon nga stop sinning. Maundang gyud ta pagpakasala.
Humingon ka nga, di man ko murderer, dili man ko killer, Lord. Pero asa man ka ni patay sa imong mata o sa imong kasing-kasing. Kanang masuko, gani ka, nga bantay lang yun ka. Magkita rata sa kilid. Patay yun ka. Imo ra nang giisip. Imo ra nag-isip, wala ni mo gi-action. But your heart is telling you are a murderer. The Lord God says, you are a murderer. Amen. But what is the good news? The good news is that there is always hope for those who walk in darkness. God is always calling us to walk in the light of His truth and grace. Ina, kamaayog yun sa itong abuhi nga Diyos, no? Doging nata sa Ginoo pa silutan ta ka tungod sa imong sala, but still nag-offer gyapon siya kanaganing paglaom nga mobalik ka sa iyang sabakan. Mobalik ka sa iyang mga kamot, no? And He offers us forgiveness, He offers us healing, and He offers us restoration. Makigsig uli diha sa Ginoo nga pwede di ay ta mobalik sa Ginoo, mangayo tagpasaylo. Amen ba? Amen. By choosing to turn from darkness, by choosing to turn from sin and embrace the light, gi-embrace na to ang kamatuoran, gi-embrace na to ang Ginoo, we experience joy, may experience na to ang kalipay, ang kalinaw o ang purpose nganong naakanin kalibutana. The purpose that comes from living in harmony with God's will. Kanais ni Ana, no? Diba? Ingana ka maayo ang atong Diyos kung magpuyo ta sa kahayag. Whether you live in darkness or whether you live in the light, nothing to hide. Parihara gihapon, bisking nagpuyo pa ka sa ilalom sa yuta, nagpuyo pa ka ilalom sa tubig, ilalom sa dagat, kauban nimo ang mga shark dito, mga syukoy, nakitaan ka gihapon sa Ginoo. Whatever your actions is seen by the Lord. Amen. No mo nang giingnan ta sa Ginoo nga balik sa iya ha. It's your choice whether you live in the light or you live in the darkness. 1 John 1:7. Now, 1 John 1:7 it says, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Sa dihang mo balik ka diya sa Ginoo, karon nagsugod na kaglakaw sa kahayag nga kauban ang Dios. Mamili ka, maglakaw kag ngit-ngit o mulakaw kag hayag. Mulakaw kag ngit-ngit, mamumo man ka, di ba? Mulakaw kag ngit-ngit, mapandol man ka, maslide man ka, mahulog man ka sa kanal. Samtang maglakaw ka nga hayag, hasta kita pa kag piso. O, di ba? Kita kag kwarta, gamay lang makita nimo kay hayag. Pero kung maglakaw ka sa ngit-ngit, joy padulngan. And how to walk in the light. Tulo lang ni siya. 1 John 1:5, 1 John 1 verses 5 to 7 that we should recognize God's nature in verse 5, examine our hearts and action in verse 6, and walk in alignment with God's light in verse 7. Number 1, we should recognize God's nature. That we must first understand that God is the ultimate source of light and truth. Amen ba? Ang Diyos lang yo'y nag-source sa atong kahayag o kamatuoran, that He is perfect, holy, and without any darkness or deception. Munang maingon ka nga, Lord, lamig yun kayo sa imong presensya, Lord. Lamig yun kayo, kay nga naman, because He is holy. Nya tapos gusto sa Diyos nga mulakaw ka, nga kauban niya. And God is the standard by which we measure the truth. 1 John 1:5 it says that God is light and there's no darkness in Him at all. See? Giingna na gyud sa Biblia no nga ang Dios mao ang kahayag ug wala jay kangit-ngit sa iya ka. Ang John 8:12 it says, I am the light of the world. Jesus said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. And this is the promise of the Lord. Samtang mo sunod lang ka sa Ginoo, dili gyud ka masukwahi, dili gyud ka mo tipas kay ngano man mo follow ka sa iya. You will not walk in darkness, but will have the light
of life. Dili lang ka blessing financially, physically, emotionally, spiritually. Unsa pay last nga giandam sa Dios para sa mga anak, ang balay sa langit nagsidlak-sidlak. Kabalo mo anang kanta, balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak, luyo sa panganod. Na-remember na ko akong anak, nakanta siya, balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak, giguyod sa panganod. Ana siya. Pero dili likod sa panganod, and that is the place nga gusto sa Dios nga dagdon ka, ikaw ug ako didto sa iyang puloy-anan. Amen? Ug walay ngit-ngit didto. Puro kahayag. Amen. Next, number 2, we should examine our hearts and action. We must be honest with ourselves and our own lives. Pangutanon yun na itong kaugalingon nga, honest ba ko sa imo, Lord? Honest ba yun ko sa akong kaugalingon? Or are we claiming to have relationship with God while living in spiritual darkness? Or mingon ka, Kristohanon ko, karong Domingo, pagkaugma, dili na. Dili siya pwede. No, dili siya pwede. Dili gyud ta kaingon nga naa kay relasyon sa Dios samtang nagpili ka nga magpuyo sang kangitngit og nagdumili sa pag-atubang sa imong mga sala. Still naagihapon ka sa kangitngit. Amen ba? Mo nang gusto sa Dios nga i-examine nato ato ang kasing-kasing, di ba? 1 John 1:6, so we are lying na makakta atubangan sa Dios. If we say we have fellowship with God, but go on living spiritual darkness, what if di ay nga Kristohanon ko sa Domingo, Kristohanon ko sa Lunes, Kristohanon ko sa Martes, nya ang imong workplace kay di man Kristohanon, mga yud ka, Lord, tabangi yud ko, Lord. One of my kanang Bible study nga member, niya na siya nga, pastora ni Hawa yud ko sa akmo ang trabahoan ba. Kay, murag di naman maayo, daghag compromises, daghan pagpanikas, ana gani. Mo nang niya na siya ni Hawa yud ko, nagampo ko sa Ginoo, Lord, kanang tagay kog laing trabaho. Di ba? Lagi tagay kog laing trabaho kanang Kristohanon. Kung what if ingana ang imuhang community, ingana imong workplace, you can ask God, Lord, tanggala ko aning dapita, kay mura naman ko gisunog. Naapil ko sa ilang sala. Madamay yun ka. Madamay ko, Lord, sa ilang sala. O gitanggal yun siya. O gitagaan siya sa Ginoo, kumpanya nga Kristohanon. We can ask God. Diba? We should invite God to scrutinize our hearts. Scrutinize ka na. I-search yun sa Ginoo ba? Ingnon yun mo Ginoo. Lord, i-search pa good akong kasing-kasing, Lord. Basi na ako'y sala nga gitaguan. Sala sa akong ginikanan. Sala na ako. Tung una pa na akong sala. Sala sa akong kabatanunan. Tanan klaseng sala. And God will reveal that sa imuhang kasing-kasing. Kung i-allow lang nimo nga maging open ka diha sa Dios. No? Open jud ka, Lord, maog yun ni. Akong weaknesses, Lord, pasaylo jud ko, Lord. I-reveal na ni Lord sa imuha. Nga ikaw di ay naaday kay anxiety and depression. Nga imong ginatago-taguan. Na ikaw din naaday kay trauma sa imong past life. Nga ikaw di ay naaday kay relationship issues. Na ikaw di gusto day nimo ma-strengthen ang imong faith. And then we go, Lord, help me to overcome my sin. Tabangan ka sa Diyos. Og mayingon ka, Lord, nag-struggle jud ko financially. Kasabot ang Diyos ni Ana. Kay open man ka sa iya ha. Gihimo biya ta sa Dios nga dili robot. Gihimo ta sa Dios nga naay kasing-kasing. Humok nga kasing-kasing nga mudayeg sa iya ha. And God will understand sa ato ang gibati. No? And if we allow God to search our hearts, now there is release. There is healing, no? Release from the burdens of your past. Release from the burden of your present situation. Kung unsa man imong sitwasyon, unsa man ang imong sala, and you will have renewed mind and you begin to align your choices and actions, no, with God's purpose. Amen. No, kung i-allow lang yun ang Dios no nga mo search sa atong kasing-kasing. Kinsa ba mo search sa atong kasing-kasing? Only the Lord. Ingon si Salmista David, Lord, search me, O God, and know my heart. Only the Lord knows our heart. Diba?
Only the Lord knows our heart. Manang everything makita gyud sa Dios. John 8:32, it says, no, then you will know the truth and the truth will set you free. The moment you read your Bible, kasi nagabasag Biblia, nagasop diya sa amen. Amen. Then you will check your heart. Kung ako ba, Lord, ka nang gi-remind yun ko ni mo, Lord ba? Sometimes magbasa tag Bible ka, gani ka lang pas-pas nga magic. Pero kung imong basahon hinay-hinay, murag nagkaon ko kag kanon nga init nga, gini mo tonlon dayon. Naon pa nimo, no? Kung magkaon ka hinay-hinay, slowly, and then God will tell you ing ana ang imong kasing-kasing. Mo na maulawag yun, Lord, oy. Maulaw ka atubangan sa Ginoo, but God blesses your heart. God blesses your life because you are honest with God. Nga ikaw nga anak sa Dios, gawas nun. Amen ba? Gawas nun sa sala, gawas nun sa bato, gawas nun sa kangit-ngit, o gawas nun sa kanang gapos. O, di ba? Tani ka lang lagot. Oh, di ba? Sa Tagalog pa, tani ka lang lagot. And the last is, how to walk in the light. Number 3, last is, we walk in alignment with God's light. We need to choose to walk in the light as God is in the light. This is not optional, church. A true believer and a true disciple is command. It is a command to all of us nga maglakaw gyud sa kahayag. Amen ba? Amen. No ato gyud paningkamutan, be intentional sa atong prayer life, be intentional sa atong worship life, and be intentional sa atong relationship diha sa Ginoo. No, as we walk in the light, no, tagaan ka sa Dios nga honest heart, no? Be honest with ourselves and with God. Manaka ka, Lord, kanang maging honest jud ko sa imo, Lord. Manaka, Lord, pasay luad jud ko, Lord. Diha mag-start, no, ang prayer nga deep prayer from start of Lord, pasay luad jud ko, Lord. Amen ba? No? And then ingon siya, will confess our sins and seek His forgiveness. Ask for His wisdom, strengthen to live according to His will, and cultivate authentic relationship with others. Mo na reason, naatay C2S, naatay life group, kay nga naman diya tamutubo. Amen ba? Diya tamutubo, biski pag naakay sayop, no? Ang tao mo condemn, pero ang Ginoo dili na siya mo condemn. Amen ba? And then, if we walk in the light as God is in the light, you are letting go of your mask. Unsa may maskara nimo sa imong kinabuhi? Embracing the freedom that comes from being fully known and loved by God. Pero naa kay maskara. Sige, tagaanta mo klaseng maskara. The perfectionist mask. Kanang maskara mahimong perfection. Perfect jud ko sa tanan akong buhaton, no? Never making mistakes and always appearing competent. Tama jud ko. Ako good ni. So, perfectionist must. Second, human pleaser must. Dapat ang mga tao mo approve gyud sa akong gihimo. Kaya gusto na ako, malipay sila. Wako'y labot kung kinsay malipay, basta malipay ang tao sa kuha. That is human pleaser must. Number 3, the angry must. Kanang imong kasuko, gigamit nimo aron to control with everybody. Dili siya pwede. When we walk in the light, we should align with God's light. And the last is the all-knowing must. Grabe, all-knowing. Kanang sister, nakabalo na ko, hala, mura naman ni siya kanang walking book, tanan, imong pangutanan na sa iya, or walking encyclopedia. The all-knowing must. All of this, as we walk in the light, ato na siyang tanggalon. Amen ba? As we walk in God, ato na siyang tanggalon. Kaya nga naman, pagpakaarunging nun na, atubangan sa Diyos. That we need God. Amen. But if we're living in the light as God is in the light, we have fellowship with one another. Fellowship kasi yung relationship with C2S, the life group. And then you have fellowship with God. You have the intimate relationship diha sa atong buhi nga Dios. Wa kay paki sa uban. Lord, ako'y labot sa ilang ingon. Basta, ikaw ug ako, intimate relationship diha sa imuha. A disciple rooted in Christ does not seek approval from people,
but finds identity in Christ. Amen ba? No? Ang disciple nga rooted, no, lalo mangyang pag-ila sa tungguhi nga Dios, does not seek the approval of men. Nga naman, ang imong gustong approval ang Dios. Amen ba? Mo nang dili ka mabalaka kay ang imong identity naa kay Jesus. Amen ba? Ingon ang 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creation. Bago na kaigsuon ha, sa dihang naa kang Kristo, all things ang imong tanang sala, past nimong sala, mahanaw, mawala na, ug bag-uhon sa Dios ang imong kinabuhi. Amen ba? Bagoon sa Diyos ang imong kinabuhi. It means we are no longer defined by our past. As long as we have Jesus, as long as you are new in Christ, ang imong daan nga past ba? Manami, kuan man na siya kaayo, kanang bugiram kay na siya kaayo. Imo man na iyang sala, dili na mo define sa imuha. Kay ngano man, as long as nga naa si Kristo sa imo, si Kristo ang imong identity. Naa kay Kristo ang imong identity. You are the new creation. Amen. Dili nakadaan. Daan nga Angie, daan nga Beth, daan nga B-boy. O nakita na ko kung brother dere, no? So, dili nakaingana. You are new. Kay atubangan sa Dios imong past nga sala is past. Gipasaylo na sa Dios. Second, we have a new purpose. Unsa may purpose nga naa ka diri sa kalibutan, aber? Ingon ang kanta, the reason I live is to worship you. Amen ba? Moday na gibuhi ka sa Dios aron moday ka sa iyaha. Dili lang moday. Imo kasing-kasing imong na ang tibuok nimong ikaw. No, musunod diha sa kabubuton sa Dios. Galatians 3:20, unsa pang second nga identity? So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. Therefore, mingon ka, I am the child of the King. Amen ba? So, sa panahon nga may problema ka, remember, you are the child of God. You are the child of the King. Lord, ako may problema. Nalibog na kakin sa may kauban ako. Remember na to, nga anak na sa Dios, no? We are the child of the King. Kung unsay naa sa Dios, imana na sa Dios sa tuwa. Tagaan ta sa Dios o gakom. O mo problema kag financial, ingnan ka sa Dios, basta ang Philippians 4:19. But my God shall supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Dili ka mag-worry, son. As long as you have God is enough. Makay ko, Jesus is enough para sa kuha. Kaya nga naman, imo man siyang sandigan. Imo man siyang kauban sa matag adlaw kanimo. So walay worry, di ka mag-worry og future. Sometimes mag-worry ta sa unknown. O pag gani kakabalo, nag-worry na ka. Mapariha ta sa mga Israelites nga, sige worry. Na nga mo nang isa ka rason, wala sila nakasulod sa promised land. Aubrey, Joshua, and Caleb lang nakasulod sa promised land. Always worry, diya atubangan sa Dios no is a sin. Kaya nga naman, atong gipaila sa Dios, nga wala ta ni salig kaniya. Mo na kung naatay Dios, di ka mabalaka. Amen ba? Amen. Dili ka mabalaka kay dako ang Dios. Greater is He that is in me. Ang Dios nga dako nga nasa kuha, kay ang Dios nga naa sa kalibutan. Amen ba? Dili ka mahadlok kay kauban nimo ang Dios sa matag adlaw. No, when you are the child of the King, tagaan ka niya og gahom. Amen ba? Tagaan ka niya og gahom. Ayaw tugot igsoon nga ingnon ka giyawa ka. Nakaingon na mamuana, ayaw na nakadungog na mamuana, ayaw sugot igsoon. Ing na I am the child of the King, dili ko anak sa yawa in Jesus name. Ato yun ang rebukon ka ng mga baba nga sigig pamalikas in Jesus name. Bisking wala guna na malikas sa imuha, na malikas ang silingan, but still you have the power to say in Jesus name, kay anak ka sa Dios. Mo nang i-claim na to always that I am the child of God. Amen ba? Dili ta servant ta, dili ta nga ultimo, anak ka sa Dios. Amen. Ing ana ang tinuod nga disciple.
Diba? Not approval of people, not approval of your friends, but approval of God. It defines the identity that you have is in Jesus. Amen ba? Ayaw. Biski pag di pa ka maingon sa silingan, nga anak ka sa Diyos, but your actions speaks louder than words. Amen. Natukan ko, sorry. Amen. Nothing to hide, ingon ni Pastor Paul Yachandran, is a place of absolute integrity before God. That means you are true, tinuod, both inside and out. Amen ba? So nice kayo, no? Living a life of complete transparency. Magpuyo ka nga, kanaganing wala gani sabod sa imong kinabuhi. Kanang transparent sa uban. And authentic pa yun, walay compromises, walay apan. Kanag mga gwapa unta siya, apan. O na ay apan, but you are living in the light of God, wala kay apan, di ba? Transparent ka at ubangan sa Ginoo. God already knows our hearts. You see? God already knows our hearts and choosing us to live in alignment with His truth and above. Amen. Nothing to hide. Amen. Wala yun tayo matago at ubangan sa Diyos. Amen. Nothing to hide is when you live authentic, you are transparent before God with humility and holiness. Kabalo ang Diyos kung atong humility, fake humility. Kabalo ang Diyos kung atong holiness is fake holiness. Kay nothing to hide at ubangan sa atong nga Dios. Mo lang gusto sa Dios nga magpuyo ta nga kauban niya. Amen ba? Our conclusion is living with nothing to hide is about shading the mask we wear, embracing our weaknesses, and choosing transparency. It's about being unafraid to let God's light shine in our lives, even in the areas where we struggle or fail. When we walk in the light, our hearts are open to true connection with God and with others. We find freedom from the fear of exposure and the burden of secret sin. This doesn't mean we'll be perfect. It means we choose to be honest, to seek forgiveness, and to allow God's grace to transform us from inside and out. Amen. Nabatay na learn? Kabalo ang Ginos nyo kasing-kasing. Nothing to hide. Amen. And this is our reflection questions. What are the hidden corners of your hearts where darkness lingers? Hala kadara. Dali lang nyo ito bagon. Ingon siya diri, think about specific areas of your lives, of your thoughts, of your motives, or relationships that we might not want to face. Dili ka gusto ato bangon. Kan dili ko gusto ani kay na ako ani. Ana gani. So kana tumatubag na ninyo. And second, how does hiding affect our relationship with ourselves, with our God, and with others? Does it create distance? No? Kung nagatago ka, nagka-create ba siya distance? Nagka-create ba siya isolation or sense of disconnect diha sa Ginoo? And number 3, how can we shine the light of truth to others? Amen ba? Nothing to hide. Sige, say it with me. Nothing to hide. Amen. To God be the glory. Great things He has done. So manindog ta. Palakpakan na to atong buhi nga Dios nga kusog. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah, oh God. Sige, magaduko ta, magaampo ta diya sa atong buhi nga Dios. Lord Jesus, we thank you, O God, for your word. Nga among nadungog karong kabuntaga, O God. Salamat sa kamatuoran, Lord, that this truth will set us free. In Jesus' name, O God. We pray these words, Lord, will not come void, but will give us freedom, O God. We'll put this into practice, Lord, sa mga kinabuhi, O God. And give us the courage, Lord, to shade the mask we wear and to stand before you with authentic transparency, Lord.
Lord. We may experience the freedom of living in your light, free from shame and guilt, knowing your grace is sufficient for us. Thank you for the new identity you have given to us as children of God, children of the King. And we thank you for your boundless love and for the privilege, Lord, of living in the light. Nothing to hide, knowing our true identity is in you. We give you praise, we give you glory and honor. Everybody will say, amen and amen. God bless us all. Thank you very much, Ma'am Angie. Let us just continue to be with Jesus, because with Jesus, there's nothing to prove, there is nothing to hide, and there's nothing to lose. Let's sing a response song. In the stillness of the morning light, I find you waiting, calm and bright. A gentle whisper calls my name. To be with you, I'm never the same. The world may rush its fleeting call, but here with you, I have it all. In your presence, I'm renewed. My soul's a garden. My soul's a garden, deeply tuned. We're growing together, hand in hand, nurturing the steward you have planned. In your love, my heart takes flight. Being with you makes all things right. Oh Jesus, I'm here to stay. Oh Jesus, I'm here to stay. In your embrace, I'll find my way. Through the trials and the tears, you calm my doubts, you calm my doubts, you still my fears. Your voice, Lord, a melody. Your voice, a melody, pure and sweet. In your rhythm, my heart keeps beating. Your rhythm, my heart keeps beating. Steward this heart, steward this heart, you sow with care, is to linger in your love, a sacred prayer. Every moment and every space, every moment and every space, I'm shaped and held, by your holy grace. We're growing together, hand in hand, nurturing this steward you have planned. In your love, my heart takes flight. Being with you makes all things right. Oh Jesus, I'm here to stay. Oh Jesus, I'm here to stay. In your embrace, I'll find my way. No striving, no rushing, just be near. In your stillness, your voice is clear. The inner steward, you call to life. In your spirit, there's no strife. So I'll stay grounded true, growing together, being with you, growing together, being with you. Jesus is my heart's delight and song.
Hallelujah. Palakpakan nato atong Ginoo. Kanang kusog yun. Praise the Lord. Yes, in God's presence, we belong. I would like to welcome Ma'am Ann Yu and Ma'am Bella Grossman. We were unable to acknowledge you earlier, but thank you for being with us. And ang announcement po nato, this Friday na ang ato ang Good Friday service. And this Friday is April 18. We will come. Please invite your friends, invite your family members. We can come. We will have our Good Friday service, which will start at 1:30 until 5 o'clock. We will enjoy and we will reflect on the 7 sayings of our Lord Jesus Christ while He was on the cross of Calvary. So aduna tay mga 7 ka magwawali, muhatag sa 7 ka last words of Jesus Christ. And this will be on Friday, 1:30 to 5 o'clock. And of course, sa Sunday, we will have Resurrection Sunday. So we will have one service only. That's 5 o'clock in the morning until 7 o'clock. So mag-anhita, dalahain nyo ang mga pamilya, membro sa inyong pamilya, inyong mga amigo, inyong mga silingan, so we can fellowship with each other and we will celebrate the victory of a risen Christ. We live and Jesus Christ lived, He died, but on the 3rd day He rose again. Amen ba? We have a victorious God. Amen. Let's say it. We have a victorious God. Hallelujah. It's time for us now to give our tithes and offerings. Maigsuon karon nga bahin sa atong panimbahon mao ang paghalad sa atong mga offerings ug sa atong mga ikapulo. Ang pulong sa Ginoo nagapahinumdum kanato nga ang paghalad dili lang usa ka obligasyon kundi usa ka pahayag sa atong pagtuo ug pagsalig sa atong buhi nga Ginoo. Ang Dios nahigugma sa malipayong pagpanghatag. So I want everyone to smile. Sige, smile. And then look at your neighbors. Ayan. Para maghatag ta sa nga naay kalipay sa atong kasing-kasing. Ang atong pagsalig sa Ginoo pinaagi sa tithes and offerings, dili masayang kay unsay giingon sa sa Malakay 3 sa Malakay nagingon, sulay ako. Test me if I will not open the windows of heaven. Ug magpilo-pilo gyud kini once we are giving this to the Lord wholeheartedly. And now let us recite our declaration beginning now. This is a new season and a new opportunity to give generously and cheerfully, trusting in the Lord's promises. With faith-filled heart, I declare, in the name of Jesus Christ, financial blessings, favor, and breakthrough are upon me and upon the members of this church. This is a year of abundance, provision, and increase. I will remain faithful in supporting the work of God and committed to doing His will. I give cheerfully, knowing that God will supply all my needs. I declare breakthrough in our businesses, breakthrough in our jobs, breakthrough in our families. The sources of my income are protected, and the work of my hands is blessed. As I sow into His kingdom, I will reap a bountiful harvest by the power of Jesus Christ. Hallelujah. Mag-ampo ta. Ginoong Jesus, salamat sa grasya sa among mga nadawat og sa tanan Ginoong Dios sa mga panalangin matag semana imuhang gina-provide kanamo. Kami karon nagahalad uban sa among kasing-kasing nga mapasalamaton. Gamita kini Ginoong Dios alang sa imong mga buhat ug panalangini ka ang matag usa kanamo habang naghatag kami nga malipayon diha sa imong pangalan. Lord, pilo-piloa kini Ginoong Dios aron Ginoo mo expand ang imong kingdom through our generosity in giving. Thank you for helping us to be good stewards of our treasures. Thank you, Lord, in Jesus' name. And all the people of the Lord will say amen. Let us now give and place it in our glass offering bin, our tithes and offerings, and to the baskets nga naa sa inyong mga kiliran as we sing the song, Walang Hanggang Magpupuri sa Panginoon. Sige, we'll wait for others to give their tithes and offerings and place it in the baskets near you. And with all of our hearts, we're going to praise and thank our God. Because indeed, dapat dili ta mag-undang sa pagpasalamat sa atong buhi nga Ginoo.
nais ko, Panginoon. Ang purihin ka sa bawat araw. Dahil ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa dati kong buhay na walang sigla. Kaya buong puso kitang sasambahin. Kaya buong puso kitang sasambahin. With all of our hearts, let's sing it loud and clear to God. Buong lakas kitang pupurihin. Sa buhay ko'y ikaw ang itataas. Sa buhay ko'y ikaw ang itataas. Walang hanggang pasasalamat. Walang hanggang pasasalamat. Walang hanggang pagpupuri sa'yo. Walang hanggang ihayawinan ko. Tataas ko ang dakilang ngalan mo. Dahil ikaw, Diyos ng buhay ko. Sa biyaya mo'y ako'y nabubuhay. Sa pag-ibig mo'y ako'y nagkatulad. Kaya ang nais ko, ang purihin ka, Jesus. Dahil ikaw ang asa ng buhay ko. Walang hanggang pagpupuri sa'yo. Walang hanggang ihayawinan ko. Tinataas ko ang dakilang ngalan mo. Dahil ikaw, Diyos ng buhay ko. Tataas ko ang dakilang ngalan mo. Dahil ikaw, Diyos ng buhay ko. Dahil ikaw, Diyos ng buhay ko. Hallelujah! Palakpakan nato ang buhay na Ginoo. Kanang kusog yun that He alone deserves. Hallelujah! Shall we raise our hands now as we leave this place? May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May He turn His face toward you and give you peace. Church, let us go this week walking in the light of Christ, growing together in love, growing together in faith, and growing together in discipleship. Let our lives be a testimony of His grace and truth, and our hearts anchored in God's presence. Go in peace, church, to love and serve the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And all the people of the Lord will shout, Amen and Amen. Salamat sa pag-anhi. See you on Friday. God bless.